Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en swahili. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. En collaboration avec l'homme de Dieu, le prophète Médard Kala, vous propose de suivre ce présent vidéo pour votre édification spirituelle. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Parce qu'il y a un pessimiste sur ce temps. Kwani ni yeye anatupatia wakati. Tukangimisho na biso. Na tufunge macho. Seigneur Jésus, merci. Uzali zambe ya lisiko libanda na yo mokonzi mswazalite. Nandimisa miki yonde osondaka le cœur et le rein. Naza moteite na boyokani oyo yonde motei na solo olobaka. Natinete mabolongo nyonso tout genou et fléchir devant ton nom et que va pas se prosterner devant ton nom puissant. Grâce na yo Seigneur, Yahweh visiter mitema na moko. Oya koka kite Seigneur de grâce, de paix, de miséricorde ko poussa na liboso na mkona lelo a trouver grâce, paix, miséricorde, paix, pardon. Ngolu na yo etali sama na yango Seigneur de grâce. Droite na yo puissante Dieu et kamba musala Oloba afin que le kumu kembo masanchuli ezali pana yo na kombo kitoko ya mokonzi Yesu Kristo yonde bozali motei na solo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ apambola yo. Bwana Yesu Kristo akubariki. Et toujours le texte na biso tunabeba usomi yetu. Rotanga na Job chapitre 36. Tutasoma Yobo sura 36 à partir du verset 26. Kuanzia mstari 26. Tiens, verset 29. Après Rotanga Job 38 aussi. Kisha tutasoma pia Yobo 38. Je lis au nom de Jésus-Christ. Nasoma mjina la Yesu Kristo. Dieu est grand, Mungu ni mkubwa, mais sa grandeur nous échappe. lakini ukubwa wake Le nombre de ses années est impénétrable. lakini hatuwezi kugusa ukubwa wake, na wingi ya miaka yake iko bila kuhesabiwa. À lui les gouttes d'eau, Iko na kukota kwake matoni ya maji. il est réduit en vapeur et forme la pluie. Anaweza kufanya maji kama vile umande na anatunga mvula. Les nuages la laissent couler. Mawingu inaiacha kuanguka. Il la répand sur la foule des hommes. Ina ya mwanga katika umate ya watu. Qui comprendra le déchirement de la nuée? Na ni nani ambaye anaweza kuelewa kupungukia kwa liwingu? Les fracasses de sa tente. Na hivi hema lake inaenda kumwangika. Aujourd'hui, verset 37, 38, il y a Job 38. Tunabeba Yobo 38. Qui peut avec sagesse compter ces nuages? Verset 37, 38. Chapitre 38. J'ai le nom de Jésus-Christ. tunasoma jina la Yesu. Qui peut avec sagesse compter les nuages Nani anaweza pamoja na hekima kuhesabia mawingu et verser les outres des cieux na kumwanga maji ya kule mbinguni, pour que la poussière se mette à ruisseler kusudi vumbi ipate kuteremuka et que les mottes de terre se collent ensemble? na mavipande na matoni ya udongo ichangane pamoja. Aujourd'hui, texte na biso mosusu pona tofanda Jérémie chapitre 4. Tunabeba Yeremia sura ya 4 verset 11 mstari wa 11 tena verset 13. mpaka 13.
Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tunasoma mjina la Bwana Yesu En Kristo. ces temps-là, il sera dit à ce peuple à Jérusalem, Kwa ile wakati itasemewa kwa hii taifa kule Yerusalemu, un vent brillant souffle de lieux élevés du désert. upepo kubwa inapika kutokea kule mahali palipo jangwa, Sur le chemin de la fille de mon peuple. njia ya binti ya taifa yangu, Non pour faner ni pour nettoyer les grains. siyo njuu ya kutengeneza wala njuu ya kusafisha mambegu. C'est un vent impétueux Ni upepo kubwa qui vient de là jusqu'à moi. inatoka kule mpaka kwangu mimi. Maintenant, je prononcerai leur sentence. Sasa basi nitatangaza msemo. Voici le destructeur s'avance. Tazama mbomolaji anachofea Comme le nier. kama vile Ses mawimbi, chars sont comme un tourbillon. magari zake inakuwa kama upepo Et kubwa, ses chevaux sont plus légers que les aigles. na farasi yake iko wepesi kabisa kupita matai. Malheur à nous car nous sommes détruits. Ole kwetu kwani tunapomolewa. Merci kwa kufanya kula pambo la mingi. Asante, unaweza kukaa. Bwana kubariki sana. Et tozali kotatona d'abord kolo Yesu Kristo. Tuko tunamshukuru kwanza Bwana Yesu Kristo Parce qu'apesi biso ce temps enfin que tuko kosolola la parole de Dieu. kwani anatupatie wakati ili tupate kuzungumza neno la Na Mungu, mikolo apesi biso lelo. na hii siku anatupatia leo Mardi, mercredi, jeudi na dimanche. mukazi tatu mukazine mpaka mjuma, Et nous avons confiance en Dieu. na tunamtumainia Mungu Parce que alliance tozana molelo. sababu agano tuko nayo leo. L'Écriture déclare Andiko inatangaza mon côté à côté ya concitoyen na ye. hakuna ule atafundisha mtu mwenzake, Mais biso nyonso to côté ya makuuta na Seigneur Jésus-Christ. lakini sisi wote tutahubiriwa kutokea Yesu Na Kristo, Dieu véritable. Mungu wa kweli, Et nous allons croire que le Seigneur a tenu à sa parole. na tunaamini ya kwamba Bwana anababaka neno Et lake à tenir à ses promesses. na eko na bamba kwa maadi yake, Parce que ceux qui ont le but qu'il faut comme prédicateur na boyo kaniboyo. kwani kama alisema kwamba yeye ndio pekee anapaswa kuwa mhubiri C'est wa comme agano, on a qui mutu akokaki kosala ilo komo kama lungate. ni kwani aliona ya kwamba mtu hakuwezi kufanya kitu Et kama hili. voilà pourquoi singela qui a simba prêchoir. Ni kwa maana ilipaswa yeye pekee achukue Et que ikani, yende akwa kwa enseigner biso la parole. na yeye pekee aweza kutuhubiri neno. Étant donné que tous avons Abraham, Hivi tunakuwa mpaka watoto wa Ibrahimu, il faudrait pas que le Seigneur a bon service sa propre nourriture. inabidi tujue ya kwamba Bwana alitayarishia chakula yake pekee. Bilobela ke lokola na ye awa na ye pa mutu te. Ulionyesha ya kwamba hivi nilikuja sikukuwa Na ye pe kokutana na mutu moko boye te. sikukuwa kuonana na mtu mmoja Me hivi, na yende na ndako ya Nzambe. lakini mimi nakuwa ni kunyumba ya Mungu, Nzambe vraiment nda alobela ngai. kwani Mungu kwa kweli ndio anapaswa Et nizungumzie, puis misu na nga feza la fixer vers la parole. na macho yangu inapaswa kutazamia neno, Car la parole nde ekotikala nyonso ekoleka. kwani neno ndio itabakia, vyote vitapita. Donc on perdre confiance te. Hapana kupoteza kitumaini, Ata ozana problème nini? hata kuna mambo kani, Yeba ke mutu oyo ayebi borne ya vie na yo. jua ya kwamba ule anajua mipaka ya maisha yako C'est le Seigneur Jésus-Christ. ni Bwana Yesu Kristo. Oyo ayebi nini ebongisami mpo na yo. Ule anajua kile alikutayarishia, Oyo aproklamaka makambo nyonso na se na moi oyo mpo na yo. ule anatangazaka vitu vyote chini ya jua hapa juu yako C'est le Seigneur Jésus-Christ. ni Bwana Yesu Kristo. Ye ndako ekoloba ke Yeye ndio anaweza kusema hivi, okosuka na tel age na sa moi. wewe utaishia pa miaka fulani chini ya jua. Akoki kozwa eloko oyo yo perdraki parfois 10 ans durant. Anaweza kuchukua kitu ulipotezaka kunapita miaka 10, Azongiseli yo dans une minute. anakurudishia kwa dakika moja. On récupère 10 ans dans une minute. Unaenda kuchukua miaka 10 mdakika moja. Donc kolobaka te ke oyo na retard na kata nzela oyo. Hapana kusema ya kwamba uko nyuma sana kufuatana na hii Lokola maisha hiyo. inquiétude na yo. Tosha mafadhaiko yako. Eza lokola Josué. Inakuwa kama vile Yoshua Azali ko se préparer pour la conquête ya Jéricho. alikuwa anajitayarisha ndio kukamata Yeriko. Alors, bango bazo se préparer pour la conquête. Basi wao wanajitayarisha ndio kukamata, Mais le Seigneur déjà levé la conquête wana et pas Abraham. lakini Bwana alitangulia kusema mambo ya kukamata Et urithi. comme ebisaka Abraham Vile alimuonesha Ibrahimu que ta postérité séjournera dans une terre étrangère. ya kwamba uzao wako itaketi mu nchi
ya kigeni pendant 4 générations. katika vizazi ine, Tant iniquité amoréenne comme à son comble. wakati uzalimu wa Waamona watakuwa Le Seigneur a dit à Abraham, Bwana na Ibrahim, ta postérité sortira uzao wako et itatoka pour posséder ce pays. na itachukua hii nchi. Comme Dieu tient à ses promesses. Vile Mungu anashikaka maadi Et yake maintenant le temps marqué kokaki. na wakati yenye kutayarishwa itimia. Josué a commis un temps et Seigneur va vous à Jéricho. Yoshua anafika wakati libidi bachukue Yeriko. Mais comme c'est Dieu qui avait proclamé cette parole à Genèse 15. Vile ni Mungu alitangaza ile neno mu Mwanzo 15. Il est descendu ce jour-là comme un guerrier. Alishuka ile siku kama vile mpiga vita. Et c'est là qu'il faut poursuivre la véracité de sa parole dite à Abraham. Ilikuwa ni jua afuate ukweli ya neno lake alisema kwa Ibrahim. Josué a dit non. Yoshua anatazama, Atuni est-il notre? anauliza mtu asimuku wa Ou bien kungambo vous en ngambo ennemi? au kungambo ya maadui. Yoka réponse à Seigneur. Sikia jibu ya Bwana. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Niko kamanda ya jeshi ya En milele. réalité, il faut défendre la parole Kalobaki dans Genèse 15. Kwa ukweli anakuwa ndio kutetea neno C'est alisema mu Mwanzo. pourquoi il comme un guerrier à cause de la vérité de sa parole. Ni kwa maana Yoshua kupiga vita juu ya ukweli ya neno lake. Akiti comme chef de l'armée. Anashuka kama kamanda ya jeshi. Que la parole a dit qu'Abraham Ndio neno anaambia Ibrahim et faillir jamais. ndio kusema isikufe. C'est les avons dépendre na Josué. Haikukuwa na mbatano na Les Yoshua. avons dépendre na yemoko na prononciation na yena makambo alobaki. Ilikuwa na mbatano na yeye peke na bila itosha mkinywa chake. Pour que la parole s'accomplisse dans ma vie. Kusudi neno itimie mu maisha. Dans ta vie. Mu maisha yako. Et ça d'abord yote. Haina mbele kwanza wewe. Gambo na yo c'est de croire. Wewe sehemu yako ni kuamini. Mais il y a comme un guerrier à cause de sa parole. Yeye anakuja kama mpiga vita juu ya neno lake. Soka sala qui déclaration. Kama alitangaza Que msemo cet enfant il faut vivre la sanctification. ya kwamba huyu mtoto inabidi aishi utakatifu. Soka moni les péchés sont attaqués trop. Kama naona dhambi inakusumbua Afoya sana, comme guerrier pour ses péchés. atakuwa kama mpiga vita Et juu ya on neno. sentit qu'aujourd'hui un a péché. Utasikia sema unapata ufungulivu fulani. Osana difficulté à Bogota. Ulikuwa na magumu ya kuzaa. Il y a l'obagi qui est dans les pays que vous entrerez. Yeye alisema muichi mtaingia. Aucune femme sera stérile. Hakutakuwa na À cause mtu. de sa parole là. Juu ya neno la Il yake. est comme un guerrier. Atakuwa mpiga vita. Après qu'on combattre stérilité tiekende. Atakombanisha utasa pa utoke. Pour la Bible les a déclaré Kwani Biblia inatangaza que en Dieu se trouve la vérité, ya kwamba ndani ya Mungu unapatikana et ukweli. que tout homme soit reconnu comme menteur Na mtu wote atambuliwe kama muongo. et Dieu seul vrai. Na Mungu peke yake wa Donc kweli. il y a de tenir la vérité. Yeye peke ndio anakuwa na ukweli ndani C'est yake. ça d'abord l'espérance d'un saint. Ndio kitumaini cha mtakatifu Dans Azali Goya dans l'église, wakati anakuja kukanisa, Azali ko croire que le Seigneur combat pour moi. anaamini ya kwamba Bwana yuko nampigia vita. Mais ton père ça toujours la parole. Na tunaletaka mpaka neno Puis ça la un miroir. juu ikuwe kama kioo. Nanzela nango yo tala. Kupitia hiyo uiangalie, Oye bakozwa position oyo le Seigneur azosenga. ujue kuchukua hali ile Bwana analomba. Totangi ces trois passages plutôt. Tulisoma hii masomo tatu. Na Job 36, Yobo na 36, Job 38, Yobo 38. totangi aussi na Jérémie 4. Tulisoma pia Yeremia 4. Nalingi vraiment ozwa vraiment plus attention na kata makambo tokoloba. Napenda ubebe ange yako yote njoo ya mambo tutasemea, Parce que thème na biso surtout kwani kisina yetu zaidi tolingi totalisa tunapenda kuonesha les rôles que la pluie ezali ko jouer liboso ya mabele des hommes. kazi ambayo mvua iko nafanya katika udongo njo bantu. Donc rôle wana oyo la pluie ezosala na mabele ya zambe wapesi kibatu. Ile kazi ambayo mvula iko nafanya kwa udongo ule Mungu alipatia Tango bantu. tutokokende su spirituellement Wakati tutaenda mukiro, yo koyeba soki la même pluie eza likolo na yo wewe utajua kama ile mvula iko tena juu yako ou eza likolo ya église au iko juu ya kanisa ou eza likolo ya basali au iko juu ya batumishi ou eza te. wala haiko. Okoyeba par rapport ya rôle oyo yango esalaka. Utajua kufuatana na kazi ambayo inafanyaka. Le Seigneur dans sa manière de faire Bwana munamna yake ya kutumika
abandaki d'abord ko travailler d'une manière naturelle ou terrestre. Alianza kutumika kwanza munamna ya kidunia wala ya kimwili. Pour enfin qu'à expliquer des choses spirituelles. Kusudi mwisho yake afasirie vitu vya kiroho. Mais azua mayele naye ya bozambe. Lakini alichukua akili yake ya bumungu. Atiango na kata makamunyoso ye asalaki. Akatia mu bintu byote aliumbaka. Donc eloko ya lingia lobela na spirituel. Kitu ambaye anapenda kuzungumzia mukiro. Atiango ezala na exemple na oyo ezali terrestre. Anakiweka kikwe mfano ya kuonekana na naturel. Wala kiumbe. C'est pourquoi aussi ni kwa maana pia abandaki d'abord avec des choses naturelles. Alianza kwanza na vitu vya kuonekana. Donc ce qui n'est pas jardin. Kama sasa vile anasema njoo bustani. Abandaki vraiment avec un jardin qu'on appelle jardin dans l'Éden. Alianza kweli na bustani tunaita bustani ya Edeni. Dans les jardins d'Éden. Bustani ya Edeni. Et qui a vu aussi un homme. Na anachukua pia mtu. Oya salaki iye au travers il y a la vapeur d'abord. Ule alifanya yeye Mungu kupitia umande. L'écriture les autres les services que andiko inatuonyesha hivi. Il y a eu une vapeur. Kulikuwa umande. Oya salaki ko monter de la terre. Ilikuwa natoka mudongo. Bezalaki kwa arroser la surface. Na ilikuwa na mimia kiwanja. En réalité na kata kwa arroser la surface. Kwa kweli katika kumimia kiwanja. Bezalaki ko arroser la poussière. Ilikuwa na mimia vumbi. Emena esika oyoyo la rosée ekiti. Sasa afasi ambaye umande inashukia. Etinda kake la main de l'Éternel ya kutravailler. Inasukumaka kwamba mkono ya wamilele ikwe kutumika. Azui cette terre. Anachukua ile udongo. Oye komaki comme argile. Ile ilikuwa kama vile udongo ya mfu. Poussière. Kupitia vumbi. Isangani na vapeur ya mai. Inachangana na umande ya maji. Asaliti. Anafanya. Asali un homme. Anafanya mtu mwanaume. Une statue. Ile tunaweza kuita sanamu. Et puis a soufflé na kati. Kisha kapuliza ndani. Et l'écriture des services. Na andiko inatuambia. L'homme a commis une âme vivante. Mtu akakuwa nafsi iliyo hai. Il faut yeba que Dieu est prophète. Inabidi jua kama Mungu ni nabii. Alobaka makambo mazomo na telema musika koleka. Anasemaka mambo lakini kunaona mbali zaidi. Soko zui kama unachukua l'écriture de Dieu, andiko ya Mungu, le Seigneur azo comparer mutu oya salaki. Bwana iko nalinganisha mtu ule yeye aliumbaka. Abenga ye d'abord l'homme. Alimtaka kwanza mwanaume mtu. Et ça après le péché, ni kisha dhambi nde ayeko benga ye kombo ya Adam. Jo anaanza kumuita sasa jina ya Adamu. Pourquoi benga ki d'abord l'homme? Kwa sababu alimtaka mbele mwanadamu. L'homme en réalité azalaki kotalisa mwana oyo ye apesi responsabilité. Mwanadamu kwa ukweli alikuwa anaonyesha ya kwamba ule ye Mungu anapatia madaraka. Oyo ye apesi sagesse. Ule mtu ye Mungu alimpatia na uwezo. C'est ça l'homme. Njoo mwanadamu. Yango kumwana soko zu témoignage. Hivi utaona kama unachukua ushuhuda na 1 Roi chapitre 2. Wafalme wa kwanza sura ya 2 verset 1 à 2. Mstari wa kwanza na wa pili. David avant sa mort. Daudi kabla ya kufa kwake. Aebisi Salomon. Anaambia Suleiman. Alobi nazokende na nzela oyo bato nyonso bakendeke. Asema niko naenda kunjia ambayo watu wote wanaendaka. Soit l'homme. Kuwa mwanadamu. Asengi Salomon azala l'homme. Anamlomba Suleiman akuwe mtu. Po azotikela ye responsabilité ya royaume. Kwani iko namwachia madaraka ya ufalme. Azotikela ye le peuple na tinete akamba. Eko namwachia taifa ya kwamba aongoze. Mais qu'on présentait aussi l'homme. Lakini kuonesha pia mtu apesi témoignage na yango na langage mususu. Analeta tena ushuhuda yayo mumusemeo ingine. Parce que tozali ko ignorer te. Kwa sababu atusabu ya kwamba que Hébreux chapitre 1 verset 1. Waebrania sura ya kwanza mstari ya kwanza. Le Seigneur alobaka makambo de plusieurs manières. Bwana anasemaka mambo
manamna ya mingi. Mais azo répété. Lakini heko na isemlula. Yango soko ye na Matthieu 13. Ni hivi kama nakuwa kwa Mathayo 13. Azo expliquer la création. Heko nafasiria uumbile. L'écriture ezoloba. Andiko inasema Le Seigneur Bwana abimi na ndaku moko. Anatoka mu nyumba moja. Aye ko se tenir na sable. Anakuwa kusimama pa mchanga. Donc obima na ndaku wana. Kutoka kule nyumba. Eza lolenge awutaki d'abord éternité. Mpaka vile alitoka kuumilele. Aye ko se tenir na sable. Anakuwa kusimama pa mchanga. Eza d'abord témoignage lolenge asalaki Adam. Na inaleta tena ushuhuda gisi alimtunga Adam. Mais eza témoignage aussi lolenge azoki postérité ya Abraham ko eza comme sable de la mer. Inakuwa tena kama vile mfano au ushuhuda kutonesha vile alichukua uzao ya Ibrahimu. Tangu na Matthieu 13 aye ko se tenir na sable. Wakati kwa Mathayo 13 anakuwa kusimama pa mchanga. Ensuite aye ko mata aussi na pirogue. Baadaye anakuwa kupanda pa mtumbo. Abandi kopesa ba parabole. Anaanza kuleta mafumbo. Dieu aza un Dieu ya ba mope ba terme azo. Mungu ni Mungu wa matamko na misemeo. Donc mouvement wana tie wana na Matthieu 13. Ile tenko anafanya kwa Mathayo 13. Ayeti na mai. Anakuwa paka na maji. Après azui pirogue. Kisha anachukua mtumbo. Afandi na kati papa nikoroba. Anaikala ndani anaanza kusema. Azo répéter kaka mouvement oyo lenga yaki na sable. Eko na semula paka namna kisi alikuwa hapo mchanga. Parce que mai. Kwani maji. Eza tout le peuple, les nations mataifa, et les langues. Na malugha na maraia. Katikati yao anachukua sasa mtumbo mmoja. Ce sont des prophètes. Ile mtumbo ni manabii. Katikati ya Israël. Parce que bakomparaka la femme à un navire. Kwani mwanamke banamuelewa kama vile mtumbo. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Sasa nini nafanyika? Abandi de koloba en parabole. Anaanza kusema mafumbo. Tanga solo en parabole. Wakati tunasema mafumbo. Parabole tozana besoin d'abord. Fumbo tuko na lazimishwa hapa sasa. Ezake akomparaki un semaine. Ni ya kwamba alilinganisha mpandaji. Akei kolona. Anaenda kupanda. Aloni nanu le blé. Anapanda kwanza mbego ya ngano. Donc grain ya blé, ya bien. Mbego ya ngano. Mais la quelle explication? Sasa tunaenda kufasiria. Parce que explication kenako pesa encore akota kinanda. Kwani ufasiria ndio tena kufasiria anaingia mnyumba. Okota nanda kuona za lolenge mena akoti l'église. Kuingia mnyumba sasa ndio namna kusema anaingia mkanisa. Donc saka sisi ko pesa kwa parabole. Anaisha kuleta fumbo. Mena akoti dans son église ça expliquer makamweza ki parabole. Sasa ana explique na Matthieu 13. Anaingia mkanisa sasa kufasiria vitu vilikuwa sawa fumbo ndio ile Mathayo 13. Est-ce que vous avez nanga même là? Nifuata kwa mzuri. Mais simba que sasa jua hivi les grains à comparer kiango d'abord na fils de Dieu. Mbego alilinganisha kwanza na mwana wa Mungu. Donc bana na Zambe. Mwana batoto ya Mungu. Alors le semeur c'est le fils de l'homme. Asema mpandaji ni mwana wa Mungu. Donc maana yake par le langage du Seigneur kupitia msemeo ya Bwana de comprendre que tangu Nzamba salaki Adam, tunaelewa ya kwamba wakati Mungu alimfanya Adamu elingi kolobake maana yake alonaki une semence. Alipanda mbegu. Parce que c'est Matthieu 13 qui explique le mouvement de Genèse. Kwani ni Mathayo 13 inafasiri tengo ya mwanzo. Donc azalaki na un grain. Ni kusema alikuwa na mbegu appelé Adam. Inaitwa Adam. Da alonaki. Sasa aliipanda. Parce que c'est Jésus qui explique ça dans Matthieu 13. Kwani ni Yesu ndiye anaifasiri kwa Mathayo 13. Mais les grains il faut yeba. Sasa mbegu unapaswa kujua. Un cultivateur. Akusema mtu wa kulima. Soka loni mumanaye. Kama anapanda. Azalaka na besoin et kufapo eikinisha bio ese multiplier. Anatafutaka ikufwe mbele mule chini njoo sasa ijumlike. Donc tangu le Seigneur wakati Bwana ayebisaki Adam et Ève alimuonesha Adamu na Hawa multipliez-vous, mjumlike. En tout cas la multiplication ya grain n'est possible que na nzela ya sa mort. En tout cas kwa ukweli kujumlika kwa mbegu inawezekana mpaka kama inakufa. Donc tangu le Seigneur alobaki il est béni, wakati Bwana alisema akababariki ayebisi bango kisha akawaonesha multipliez-vous, mjumlike. na kati wana zakolo baki vous devez mourir. Mule ndani alikuwa anasema ya kwamba mnapaswa kufa. Parce que grain boko se multiplier de ce que les kina
morte. Kwani mbegu haiwezi kujumlika kama hajakufa. Maintenant c'est cette mort là que nous allons utiliser. Sasa ni ile kifo ndio tunatumia sasa. C'est d'abord que le Seigneur a évacué cette mort là. Kuonesha kwamba kwanza Bwana alijua ile kifo. Par rapport ya prophétie walobaki multipliez-vous. Kufuatana na unabii sema kwamba mjumlike. Mais liwa en réalité za la nini? Kifo kwa ukweli inakuwa nini? Liwa na kati ya kombo liwa est sa séparation avec la vie. Kifo munjina mbele ya kifo maana yake kuachana na uzima. Donc séparation avec la vie. Kuachana na uzima. Donc pour se séparer avec la vie, unatengana na uzima. La vie est na nzela na kati ya Adam par l'eau et le sang. Uzima ilikuja kupitia Adamu, kupitia maji na damu. Donc tant poussière ezalaki, wakati vumbi ilikuwa, le Seigneur a mis l'eau, Bwana analeta maji, et après aye kusouffler mutakomi âme vivante. Kisha anapuliza mtu anakuya nafsi iliyo hai. Soko kwa definition âme. Kama unapenda pepea ufafanuo nafsi. Kama na dictionnaire te. Usitafute mkanusi. Vrai dictionnaire na biso ezande Moïse. Kanusi yetu ni Musa. Parce que yeye ndazo expliquer biso eloko moko na moko ninge ezali. Kwani yeye ndio anatufasiria kila kitu namna kiko. Et tant dans Lévitique 17, wakati tunasoma Walawi 17, à partir du verset 10, kuanzia kumstari ya 10 na 14, mpaka 14, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tutasoma katika jina la Yesu Kristo. Matthieu 13 na lekaki kaka, Mathayo 13 nilipitia hapo pour okende ko comprendre kusudi mpate kuelewa que Zambe a comparé lolenga salaki Adam ya kwamba Mungu alilinganisha jinsi alimfanya Adamu à un grain que le semeur sème, na mbegu ambayo mpandaji anapanda. C'est ça eloko tolekeli na Matthieu 13. Ndio kenyewe tulipitia kwa Mathayo 13. Mazui Lévitique 17 na chukua Walawi 17 kwa besoin définition ya âme. Juu ya kuchukua ufafanuo ya nafsi. Si à la verset 10. Tuanzie kwa mstari 10. Si un homme de la maison d'Israël, kama mtu wa nyumba ya Israeli, ou des étrangers, wala wageni, qui séjournent au milieu d'eux, wale wanaketi katikati yao, mange du sang, wanakula damu d'une espèce quelconque, ya aina moja fulani, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang, nitageuza uso yangu kinyume kwa ule anakula damu, et je le retrancherai du milieu de son peuple, na nitamondoa katikati ya taifa yake, car la vie de la chair est dans le sang, kwani nafsi ya mwili inakuwa katika damu. Je vous l'ai donné sur l'autel, niliwapatia kwa madhabahu, afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, kusudi isaidie kuondoa dhambi kwa nafsi zenu, car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. Kwani kupitia nafsi wala uzima ndio damu inaweza kuondoa dhambi. C'est pourquoi ni kwa maana j'ai dit aux enfants d'Israël, ninaambia watoto wa Israeli, personne d'entre vous ne mangera du sang, hakuna mtu katikati yenu atakula damu, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. na mgeni ambaye anaketi katikati yenu hatakula damu. Si quelqu'un des enfants d'Israël, kama mmoja katikati ya watoto wa Israeli, des étrangers qui séjournent au milieu d'eux, wala wageni wanaketi katikati yao, prend à la chasse un animal, anachukua nyama kupitia kumfukuza, ou un oiseau qui se mange, wala ndege ule anaweza kuuliwa, il en versera le sang, atamwanga damu, et le couvrira de poussière, na atafinika na vumbi, car la vie de toute chair, kwani nafsi wala uzima ya mwili yote, na version msusu wanadika car l'âme de toute chair, mutafsiri hii wanasema ndio nafsi ya mwili yote, c'est son sang, ni damu yake qui est en elle, inakuwa ndani yake. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, ni kwa maana inaambia watoto wa Israeli, vous ne mangerez pas le sang d'aucune chair, amutakula damu hata ya mwili car wote, la vie de toute chair, kwani nafsi ya mwili wote c'est son sang, ni damu yake. version msusu wanadika car l'âme,
Mwatafsiri nyingine sahihi yangu anasema juu ya nafsi. Je pense que tous ces malades. Tunasikilizana mzuri. Donc c'est que nous comprendre la définition par Moïse. Ile tunaelewa kupitia ufafanuo kwa Musa. Azoko assimiler le sang là. Aza eko naenda kuunganisha nafsi. Donc le mouvement oyo zamba sala kike mutu akoma mutu. Teko ile Mungu alifanya kwamba mtu hawe mtu. Il fallait le sang, ilibidi damu et l'eau. Na maji. Donc c'est deux choses. Vitu viwili. Sala kike mutu akoma mutu. Ilifanya kwamba mtu donc mutu akoma ce qu'on appelle responsable. Njoo ile tunaita sema mwenye madaraka. Samba zwa biloko na ye apesa. Mungu anachukua vitu yake anapeleka. C'est parce que l'eau ikwani maji et le sang était là. Damu ilikuwa kwa. Et apesi pouvoir sur toute chose. Njoo anampatia madaraka kwa apesi autorité. Anampatia na uwezo. Mais comme total ici que vitu lionyesha Adam là c'est un grain. Adamu ule ni mbegu. Et que Dieu annonça qui pour Adam. Na Mungu alitangaza juu ya Adamu. Il fallait à se multiplier. Ilibidi achumlike. C'est que ces grains là. Na yake ile mbegu. Il fallait les par la mort. Ilibidi kwamba ikufa. Or mourir veut dire être séparé de la vie. Kufa maana yake kutengana na uzima. Donc cela veut dire. Basi maana yake poussière ezalaki le bande. Ile vumbi ilikuwa kwa mwanzo. Oyo mai esasose kina. Ile maji ilichangana nayo. Il faut que mai se retire tikango. Maji itoke sasa. Il faut aussi que le sang etikango. Inabidi pia damu itoke iache. Je pense que nous c'est vraiment très bien. Nadhani Mungu anafuata mzuri. Et le Seigneur tangu l'homme a péché. Na Bwana wakati mtu alitenda dhambi. Tolobaka tangu nyonso ke kozala na nzambe oyo ya ba frère na biso ba joviste te. Tunasema kila mara kwamba mshukwe na Mungu sawa ule wa bandugu batemwe. Oui, ce sont nos frères na première donc. Ni bandugu yetu kwa ukweli. Mais baza na nzambe moko azana difficulté lokola bango moko. Lakini beko na Mungu moya eko na magumu mpaka sabo benyewe. Donc bango baebi avenir te. Bo abajue ujio. Oui, c'est normal parce que ni vya kweli kwani les humains nous sommes d'hier. Wanadamu tuko bajana. Mais kilieusement nzambe na bango pa yebi avenir te. Sasa ndio kushanga na Mungu wao asijue maisha ya kesho. Adam koyaki. Wakati Adamu alianguka. Samba ba joviste azalaki surpris. Mungu abatemwe alishutuka de cet événement. Juu ya ile jambo. Soko tuli nzambe na bango ba yepa kiteke mutako kweli. Kama unauliza wao Mungu atasema sema na Yesu juu yake sema mtu ataanguka. Adore nzambe alolenge wana te. Hapana kuabudu Mungu wa vile. Biso to adora kanzambo ayebi le futur. Sasa tunamudaka ule Mungu anajua ujio. Ayebi le lendemain. Anajua kesho. Ayebi suka ya likambo. Anajua mwisho ya jambo. Fani kambo bana. Kabla mambo yanze. Nzambe wanande biso to adora. Njoo ule Mungu chetu tunabudu. Donc tangu na moni likambo ebandi. Wakati unaona mambo inaanza. Ayebi ke bandi sous ce soleil. Unajua sema inaanza ni chini ya jua. Ni itaisha. Sasa wale bisuka na yango. Njoo Mungu anajua mwisho yale. Fame likambo ya. Kabla mambo ifike. C'est pourquoi la Bible dit ni kwa maana Biblia inatuonesha toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Kitu kyote kinatoka juu ya mzuri mpaka kwa yule anampenda Mungu. Fils du royaume. Mtoto wa mfalme. Et l'homme connaît ce qu'il y est. Kitu yote kama inafika. En dehors du péché. Nje ya dhambi. Et l'homme connaît ce que commis. Kitu yote kinafika. Il faut aimer matière à réflexion. Inabidi imupeleke mpaka mkufikiria. À comprendre que Nzamba permettre loko pona nini. Aelewa kwamba Mungu anaruhusu hiki kitu cha nini. Nzamba sana plein mabeli kolona bisote no. Mungu hawezi kuwa na matengenezo mbaya juu ya maisha yetu. Kamwe usiwaze vile. Okokomone loko ya mabe. Unaweza kuona kitu kia kibaya. Kinafika. Menzamba sana plan mabete. Mungu ana ndio matengenezo mbaya. Afanye loko wana. Mara nyingine kupiteke ni azoni da arameneyo na point moko. Anapenda kurudishe mambo nduka fulani. Azana projet malerte nikolo nayo. Ana matengenezo ya ole njia maisha kwa hapa. Mais des choses dures kwa hivyo ya. Lakini mambo ya nguvu inaweza fika. Daudi qui était loin de l'Éternel. Ule mpakaliwa mafuta na milele. Les jours azalaki loin. Siku moja alipakaliwa mafuta. 2 semaines 5 ezoroba. Samuel 2 sura 5 au verset 17. Mstari 17. Les Philistins l'a pris. Wafilistia wakapata habari. Donc va prendre. Wakapata habari. Qui a eu onction. Ya kwamba anapakaliwa mafuta. Et s'est mis à sa recherche. Na wakaanza kumtafutisha. Donc tangu kama hizo onction. Wakati unapakaliwa mafuta. Et que au continent na nzela ya Zambe. Unaingia njia ya Mungu. Oza baptiser du Saint-Esprit. Na batizo na Roho Mtakatifu. Yeba que les Philistins
la prendront. jua ya kwamba Wafilistia watapata habari ya ile mambo na wataanza kukutafutisha na forme nyonso bakolukayo mwali yote watakutafutisha. Mais il faut que David inabidi anze kusema kama Daudi, m'approcher de Dieu c'est mon bien. Matengenezo ya Mungu kwa kuchofea une journée de la partie à Seigneur, siku moja katika baraza ya wamini inapita masiku mingi maelfu kwingine. Donc on va David anze kusema kama Daudi, bakomba nyonso nazozwa mavita yote niko napata, le Seigneur azo permettre makamboyo Bwana anaruhusu hivyo pour exercer ngana comme plus léger comme une biche. Juu alitumikishe tena nikuwe mwepesi kabisa kama vile mbishi. Donc c'est ça et donc il faut comprendre. Ndio kitu tunapaswa kuelewa. Donc c'est que maana yake na kati na yango ndani yayo tuzongele komona d'abord tuko naenda kuona kwanza que le Seigneur maintenant ayebisi l'homme ya kwamba Bwana anaonesha que l'homme a péché, kisha mtu kutenda dhambi, tanga zoya wakati anakuja abengi lisute asimwite tena l'homme où est-il, mtu uko wapi, où est-il, uko wapi? Hapana, nda bandiko bena anaanza kuita Adamu, uko wapi? Osora wala unaelewa, asikomba l'homme bombi anaweka jina ya mtu nda bandiko bena Adam, anaanza kuita Adamu parce que le Seigneur a compris kwani Bwana alielewa que l'homme kabenga ki mtu ule alitaka a respecter tes charges wazoki, asiheshimie madaraka na mzito walipatia, abengi eti anamuita asali jugement, anafanya uamuzi abimisi libanda ya Jalele, anamfukuza nje ya bustani ya Edeni. Alobaki alisema il faut yebake avant okoma mutu inabidi uchukue poussière, kabla ukue mtu ulikuwa mvumbi. C'est ce que le Seigneur avait dit. Ndio ile Bwana alisema tu es poussière, uko mvumbi. Donc kanisa lolenge na bandaki kozwayo, kumbuka kisi ilikuwa nakubeba, donc nazwaka mai nilibebaka maji na nikola poussière naweka pa mvumbi na ye na souffler na kwa mimi napuliza souffle azo souffler ile pumzi anapuliza, eza témoignage mususu paka ya mayo yake nikola mabele, ni ushuhuda paka ya maji ilikuwa pa mdongo. Ozora na mara unafuata, parce que na dernier jour ya fête, kwani siku ya mwisho ya karamu na Jean chapitre 7 Yohana sura ya 7 akanga ki alobi ke azana posa ya kwa komela alilalamika, anasema ule atafuta kunywa akwea kunye, alobi kwa croire na ngai, asema ule ataniamini, le fleuve d'eau vive et couler en son sein, mto ya maji iliyo hai itavuya ndani yake. Et l'écriture nous confirme, na andiko linatuhakikishia, il parlait alikuwa anasema du Saint-Esprit juu ya Roho Mtakatifu que les disciples devaient recevoir. ile wanafunzi walipaswa Donc kupokea. même l'Esprit qui souffla, Hata Roho alipuliza, c'est la répétition de l'eau. ni kusemulula paka mambo ya maji kumwanza. Je pense que tout ça na mala. Na sasa tunafuata mzuri. Et yangonde sali que poussière le poussière. Yeye ndio alifanya ya kwamba mvumbi toke Et mvumbi. ça là que ezala mutu. Ifanya ya kwamba ikwe mtu. Et yangonde engendrer la vie. Na yo ndio ilizala uzima. Mais quand l'homme a péché, Lakini wakati mtu le atenda dhambi, Seigneur a retiré ces deux choses. Bwana akaondoa vile vitu viwili. Et en témoignage de l'Esprit, Na mshuhuda ya Roho, il a retiré l'eau et le sang. anatosha maji na damu. Soka lomoli l'eau et le sang na kati ya Adam. Kama anatosha maji na damu ndani ya damu, Ton fils Adam zongi poussière. kwa ghafla Adamu anarudia mvumbi. Je pense que tu saisir malade. Nadhani unafuata mzuri. Donc c'est ça la mort. Njoo kwanza hii. Parce que la mort, Kwani lufu ezali être séparé na vie. maana yake kutengana na uzima, Et vie ezalaki na uzima ilikuwa l'eau et le sang. maji na damu. Maintenant l'homme a comme poussière. Sasa mtu alikuwa vumbi. Donc nelobeli mususu Mumusemeo lingine akomaki errant. alikuwa wa C'est kuwayawaya. ça Esaïe 53 Ndio Isaya na 53 verset 6. mstari wa 6. Donc l'homme abungisaki eloko ya bonzambe. Basi mtu alipoteza kibomungu ndani yake, Mais le Seigneur lakini Bwana azalaki toujours na un programme merveilleux pour l'homme. alikuwa mpaka na matengenezo mzuri juu ya Donc mtu, pour la poussière juu ya vumbi ezonga l'homme. irudie mtu.
Ni kwa maana azongelaki création alianzulula umile. parce que mabele ekutaka nde na kati ya mai. Udongo ilitokeana mpaka mumaji. Aye mena na tando we Alikuwa sasa wakati ya Noa. azongisi encore mabele na mai. Anarudisha tena mdomo mumaji. Po azongela sukoke. Dieu anzulule tena kuumba. Après abibisa encore mabele na mai. Anatosha tena mdomo mumaji. Est-ce que vous avez la Unaelewa pale eh? Donc azongeli création. Anaanzulula umile. Maintenant mabele abibisa kina l'air ya Noé. Sasa udongo ilitoka wakati ya Noa. En réalité est comme retirer les eaux. Kwa ukweli inakuya yenye kukokotwa kumaji. Mais le bénéfice est comme tirer de nouveau. Mumisemea wengine msema inatoshwa mara tena. Donc les allons tirer la troisième jour d'abord. Ça va? Ilitoshwa kwanza ni siku ya tatu. Maintenant dans l'air ya Noé. Sasa wakati ya Noa. Tirer de nouveau. Inakuwa yenye kutoshwa mara tena. Est-ce que vous avez la unanifuata mzuri? Na l'air comment que tirer de nouveau? Wakati inakuwa yenye kutoshwa mara tena. Ni kama vile salemaki. Mambo haya yanafanyika. Noé a péché. Noa anatenda dhambi. Donc en réalité na boyokomo na péché te. Kwa kweli hivi usione dhambi. Mais mouvement na ezalaki ko répéter désobéissance ya Adam. Ile tengo ilianza ni kusemlula paka kutokutii. Mais nzamba bomba kwa soko tani boyokomo na péché te, je dis bien. Mungu alifichika. Kama unaangalia hivi hautaona usione dhambi. Parce que Dieu kwani Mungu avait interdit à Noé alikatazaka Noa kolia makila na musuni. Kula na malamu. Kula damu na munofu. Alobaki okolia kaka musuni okolia makila te. Alimonesha kula paka munofu ushikule damu. Parce que l'écriture ne va pas manger le sang. C'est pourquoi je dis manger le sang. C'est ça le verbe ya. Tuseme kunywa damu, tunasema kula damu. Donc dans Lévitique 17, Mwalawi 17 banasema celui qui mangera le sang. Kula damu. Na Bible nayo. Ndio soma Biblia hapo utaona pale. Dans Lévitique 17, on est en train de parler de manger le sang. Parce que le sang là c'est tout un fruit. Ile damu ni tunda mzima. Dès qu'on va interdire Noé qu'on manger le sang. Ndio wakati wanakataza Noa kula damu. Tomoni Noa sali bilanga fi. Tunaona sasa Noa anafanya shamba ya mzabibu. Dans sali bilanga fi. Wakati anafanya shamba ya mzabibu. Para moko pale ameli vin. Anakunywa vinyo. Vin wana meli. Ile vinyo anakunywa. C'est du sang. Anakula damu. C'est du sang. Ni damu. Yango esekeli katika la bolumbu ndenge adati kala ki bolumbu tanga da sumu kai. Hivi pili abake paka utupu vile Adamu alibaki utupu wakati alifanya dhambi. Amen. Ozona na mala? Unanifuata mzuri eh? Soko tangi na Deutéronome 32. Kama unatazama Kumbukumbu la Torati sasa. Au verset 14. Mstari 14. L'Écriture déclare. Andiko linatangaza. Tu as bu ulikunywa le sang damu du raisin ya mzabibu ya tunda mzabibu. C'est Moïse la pesa kwa définition bio. Biblia leo ndio inatupeleka kwa. Tu as bu le sang du raisin. Unakunywa damu ya tunda ya mzabibu. Le vin. Vino. Osama. Unaona? Une définition. Unapata ufafanuo pale. Donc interdiction za mapesa ki Noé. Kukataza kule Mungu alikataza. Kama meli vin. Wakati anakunywa vino. Akuka kia. Ni kusema anavunja ile mkataba. C'est textuellement ndenge Adam aliaki fruit makonesa vile Adam alikula tunda ya ujuzi mzuri na mbaya. Maintenant qu'est-ce qui se passe-t-il? Sasa nini inafanyika? Noé resta nu. Noa akabakia utupu. Lolenge Adam était resté nu. Vile Adam alibakia utupu. Mais maintenant sasa basi lolenge Zambe ayelaki Adam elamba kisi Mungu alimletea Adamu vazi natali sakapile zalaka face naoneshaka ya kwamba inakuwaka uso. Mebana ya Noé bayeli elamba na nzela mukongo. Lakini batoto wa Noa banamletea babo vazi nguo lakini kia kinyume kia Mungu. Donc na l'air oyo la terre eza retirée wakati mdongo unatoshwa na tangu ya ombre ezalaki na un sacerdoce à dos. Wakati ya kimvuri ilikuwa ukowani pa mkongo. Yango komona. Jopo itaona. Tangu mwana ya Farao. Wakati mtoto wa Farao akendaki na mai. Alienda kumaji. Tanga monaki Moïse. Wakati alimona Musa. Azui Moïse. Anachukua Musa. Tangu bapesa kai Moïse yako pesa Moïse kombo. Wakati balimpataka Musa ndio alipanga. Alobaki teke celui-ci aza tiré des eaux. Asimsema kwa très attention. Asimsema huyu alitosha maji hapa. Retiré des eaux. Alisema mwenye kutosha mara tena maji. Tiré de nouveau. Mwenye kutosha
mwisho mara ya pili. Donc cela veut dire ils ont un autre témoin ya terre. Maana yake ni mshuhuda mwingine wa udongo. Est-ce que vous avez entendu? Unanifuata mzuri eh? Moïse Musa aza aussi anakuwa pia répétition ya création. Mungu anasemulula umbile. Donc na kati ya Moïse Katika Musa ezalaki na service ilikuwa kazi oyo ezalaki kolinga par tous les moyens kozwa poussière, ilikuwa napenda posi yote kuchukua vumbi, kotia yango mai, kulitia maji, kotia makila, kulitia na damu, ko poussière ezonga l'homme. kusudi vumbi rudie mtu. C'est ça rôle ya sacerdoce ya Moïse. Njoo yenyewe kazi ya ukoani ya Musa. Yango bayebisi biso na écriture. Hivi wanatuonesha kwa maandiko Sacerdoce ya Moïse ukoani ya Musa ezalaki basé sur la purification na bamai pe sur les ablutions. ilikuwa yenye kuikaria pa mambo ya kusafishwa na maji na kusafisha mikono, mikulu na uso et balibation kosopa makila na mambo ya kumwanga damu. yokoloba lokola beglise misusu te, We usiseme sama matunisa ingine parce que bango bayebi parole te, tubo abajue neno. mais yoloba We sema sacerdoce ya Aaron ukoani ya Haruni ezalaki basé na l'eau na sang, ilikuwa yenye kuikaria pa maji na damu, ezalaki kaka po eluka ezwa poussière ezongisele biloko oyo ebungisaki, ilikuwa tu ndio kusema ichukue mvumbi irudishie mvumbi, bitu mvumbi ilipoteshaka parce que poussière peut comme mutu, kwani mvumbi juu ilikuwa mtu mai nde yaka likolo nango, mai ndio ilikuyaka juu, après nzambe asuflaki kisha Mungu anapuliza ame se manifeste. nafsi inapatikana. Et totali définition Kisha ame tunaona na nafsi ni kusema damu. donc biloko wana mibale Bila vitu hivi nde ntango mutu asumuki wakati mtu alipenda dhambi asongi poussière anarudia mvumbi, a perdre l'eau et le sang. anapoteza maji na damu. Nde le sacerdoce Aaron Njoo kuoni ezalaki kobunda na ezongisa l'eau et le sang, ilikuwa na komanda irudishe maji na damu, mutu azonga na jardin d'Eden, mtu arudie mubustani ya Edeni, mais ekokaki te mpo na nini? lakini alikuendea njia ya Ezalaki l'esprit de Dieu, kosa roho ya Mungu. ezalaki service moko naturel, Ilikuwa charnel, terrestre. kazi moja ya kidunia ya kimwili Yango ya ekokaka chini. te. Ni hivi alikuwezake. Yango koremarke Jésus-Christ Hivi utatambua Yesu Kristo. na 1 Jean 5 Yohane wa kwanza 10 sura ya 5. bajour nyonso tokotambola kaka likolo oyo, Hii masiku yote tutatembea paka na hii. parce que tokotala yango de plusieurs manières d'écriture, Kwani tutaiona manamna ya mingi mwandiko, pe tokoramene yango na kati ya mavi na biso. kisha tutairudisha katika maisha yetu. 1 Jean 5 Yohane wa kwanza 5 verset 6 mstari wa 6 tina 8. mpaka 8. 1 Jean 5, je lis au nom de Jésus-Christ. Unasoma jina la Yesu Kristo. C'est lui Jésus-Christ Ni yeye Yesu Kristo. qui est venu avec de l'eau Ule alikuja na maji et du sang. na damu. Ozomona eloko ya Unaona mbele hapa? donc bakonfirme en réalité Banahakikisha kwa ukweli likambo esalamaki na Eden, mambo ilifanyikana kwa Edeni, l'eau et le sang. maji na damu. Nde bakontinue Njoo non wanaendelea, avec l'eau seulement, sio tu na maji, mais avec l'eau et le sang. lakini na maji na damu, Et c'est l'esprit qui rend témoignage, na ni roho ndio anashuhudia, parce que l'esprit est la vérité. kwani roho ndio ukweli. Car il y en a trois qui rendent témoignage: Kwani kuna kuya watatu wanashuhudia, l'esprit, roho, l'eau maji et le sang. na damu, Et les trois sont d'accord. na wale watatu biko kimoja. Est-ce que vous avez la Mnanifuata vizuri eh? donc eloko nini ezangaki na ngambo à côté ya Moïse? Ni nini ilikosa kungambo ya Musa? C'est l'esprit qui est la vérité, Roho ukweli ndio ilikosa, parce que la loi était donnée par Moïse, kwani sheria ilipewa kupitia Musa, mais la grâce et la vérité lakini neema ndio sont venues par Christ. inakuwa kupitia Kristo. Unafuata mzuri? Donc Moïse, Basi Musa dans sa sacerdoce de parents, ukoani ilifanyika kupitia il avait l'eau et le sang, ulikuwa maji na damu, mais il manquait l'esprit lakini kulikosa roho qui est la vérité. yenyewe inakuwa ukweli. Donc makamino c'est seulement une image. Mambo yote ilifanyika kule ilikuwa ni bimvuri, Ezalaki vérité et le côté. haikukuwa kwa ukweli. Ezalaki ombre. Ilikuwa kimvuri. Mais on a utilisé Bali l'eau et le sang. wanatumia maji na damu. Mais Dieu dans son programme, Lakini
inabidi ujue atambolaki avec un peuple comme un témoin, alitembea na taifa mmoja kama vile mshuhuda, comme témoignage kama ushuhuda ya lolenge ya sa maison, ya namna ya nyumba yake, ya lolenge ya un homme, au ya namna ya mtu. donc à présenter comme un homme. Aonyeshe kama vile mtu. Nde tomoni Ndio tunaona tangu batu nyonso na mabele bakwei na nzela ya Adam, wakati watu wote kudunia wanaanguka kupitia cela veut dire biso mabele matokomi poussière, maana yake dunia mzima tunakuwa panzani, tunazambalala, bakotoli biso mai na makila, wanatunyang'anya maji na damu. mais le Seigneur Na Bwana azalaki na besoin asala son chemin alilazimishwa afanye njia yake po aluka kozongisela mutu biloko wana mibale, kusudi arudishie mtu vile vitu viwili, l'eau et le sang. maji na damu. Et c'est pourquoi Ni kwa maana abandi kozwa anaanza kuchukua batemoin na ye, bashuhuda bake, abandi kozwa neti Abel, anachukua kama vile Abel, azwi Baset, anachukua Baset, azwi Banoe, anachukua Banoa, Abraham, Ibrahimu, batu nyonso zozwa wana hali watu wote wanabeba. azotia na kati na bango la parole. Hebu naweka ndani yao neno. Donc tano tia la parole, Hivi kuneno la parole ezali l'eau. neno maana yake maji. Ça va? Unapata Yango Deutéronome 32 Kumbukumbu la Torati 32 na verset 2. shairi ya pili, La parole est comparable à la rosée. neno linalinganishwa na umande. Et même si aujourd'hui Esaïe 55 Hata wakati unasoma Isaya 55 na verset 10 tina 12. sura 10 mpaka 12, Balobi comme la pluie et la neige descendent des cieux. asema kama vile mvula na neige vinashuka toka mbingu. Et ba comparer ti ba kiti ainsi en est-il de ma parole. Analinganisha, anasema ni hivi hivi neno linakuja. Donc il y a eu un peuple, Ulikuwa taifa moja, la maison d'Abraham. chumba ya Ibrahimu, Yango ezwaki elembo ya mai. sio ilichukua kama vile alama ya maji. De Psaume 147 ezoloba. Hili Zaburi 147 Isabiso. inasema, inatuonesha À partir du verset 19 tina 20. kuanzia shairi ya 19 mpaka 20. Je lis cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nitasoma ile kwa jina la Yesu Kristo. Psaume 147. Zaburi 147. Totambola kaka nayo ensemble. Tutembee paka pamoja nawe Landaka kaka nyonso ko comprendre. Wewe anza kufataka tu utaelewaka na Quand wewe. touchete le vent, Atiagusa upepo oye ko souffler. ile itapiga. Ça va? Tunapatana? Je lis verset 19 à 20. Shairi 19 mpaka 20. Psaume 147. Zaburi Il 147. révèle sa parole à Jacob, Anafunua neno lake kwa Yakobo. ses lois et ses ordonnances à Israël. Masheria yake na maagizo yake kwa Israeli. Il n'a pas agi de même Hakutenda vile vile pour toutes les nations. juu ya mataifa Et yote, elles ne connaissent point ses ordonnances. na haijue kamwe maagizo yake. Louez l'Éternel. Msifu wa milele. Donc Zambe azwaki parole na ye. Basi Mungu alichukua neno lake, Apesi Jacob. anapatia Yakobo. Asalaki ningana pona nini? Alifanya vile jani Pour à construire une maison sur la terre. juu ajenge nyumba pa udongo. Donc la maison d'Israël Nyumba ya Israeli est comme qui maintenant la maison de Dieu. ilikuwa sasa nyumba ya Mungu, Oh, la maison de Dieu c'est Adam. japo nyumba ya Mungu ni Adamu. Est-ce que vous avez madame? Anafuata Mais mzuri. la maison d'Israël Nyumba ya Israeli est comme qui maison de Dieu. ilikuwa nyumba ya Mungu. Nelo beli mususu Msemeo wengine est comme qui l'homme. ilikuwa mtu. Donc bana nyonso bazali na kati Batoto wote walikuwa bazali ndani, comme les hommes. banakuwa sasa vile bantu. Pona nini? Mai ekiti encore de pana ba. Kwani ni maji na bashukia tena ba. Ekiti pa ba Philistin te. Haikushuka kwa Wafilistia kama. Ekiti pa ba Monite te. Haikushuka kule kwa watoto wa Amona. Ekiti pa ba Moabite te. Haikushuka kule kwa watoto wa Moabe. Tosoba madame? Tunapatana Mais kiti lakini na Jacob. kwa Yakobo. Donc maintenant Jacob ndazo comme l'homme. Sasa Yakobo ndio anakuwa kama vile Donc mtu. azali comme elembo ya na kati ya poussière bazwi poussière mususu bazongisi yango nzoto mobimba. Anakuwa sasa vile alama ya kusema katikati ya mvumbi. Banabeba tena mvumbi nyingine banarudisha ni mwili mzima. Yango moni Hivi unaona Israël Israeli azako tambola pas comme tous les autres nations. hawakuwa wanatembea kama mataifa yote.
etamboli na bango utembeleo yabo bazalaki régi par la loi divine. Baliongozwa na sheria ya Mungu. Babengamaki te basepelisa batu. Habakuitwa kufurahisha batu. Makambo ezako salema pana bango. Mambo ilikuwa yanafanyika kwabo. Ezalaki soki balandi parole te nzamba châtie bango. Ilikuwa kama hawafuate neno Mungu anabapiga. Mais Philistin, lakini Mfilisti atako kata nzete na zamba. Ata anaenda nje mhuko. Asepeli kosala koko na ye nzambe. Anaenda kufanya mkambo yake ndio. Asui ya desine. Anabeba muchi anachonga mzuri. Basali vraiment. Edongi ya koko na ye. Anafuatula wanachora mzuri sana. Bapakoli nzete na o. Anapakala hayo za. Après alobi koko na ngane tisoki kombo na ye Sampi. Asema mkambo yangu kama mfano Sampi. Sampi o dieta makomi motie. Sampi wewe ndio unakuwa Mungu wangu. Azatana problème azambe te. Anatana mambo wewe na. Zamba okipete pourquoi? Mungu ashamshutuka kwani? Aza poussière. Ni mvumbi. Aboki kozwa sali soki bakoli dora tondisi. Anaweza kubeba mina loketo na maboko mimi tiao. Anaweza kubeba tondisi bakolia. Bikomo anayesha kutoka hapa tondisi soki bababo. Anatobola bazolo na. Anatobola pua. Bali natobola tapo so tondisi soki. Anaweza kutobola na hapa anaweka hapo bikomo. Kwani naza poussière. Juu ni mvumbi Mungu ashitamshutuka. Anatia ngotana makolo soki 5 soki 6. Anaweka bikomo hata belela 5 anavala kumkundu. Atazo tambola sambi la bana sous vêtement pam. Atana yeye anatembea tu na mwanadamu yeye anatembea. Akomona nzambe ko reprocher te. Asana Mungu anamwapiza. Poussière. Jua nini mvumbi. Unasikia? Reprocher te. Mungu asema maki. Ata lobika bala tata mwasina. Ata anasema aoa yeye na kulutu babala ni kusangashia au mkubwa na mlomo. Au kibeba ngote. Mungu asitashutuka. Ata babano sangana na banyama. Ata wanaanza kuoana na banyama. Kuna bango baza poussière. Kule bo ni mvumbi. Mais Israël. Lakini Israël azali comme l'homme. Anataka vile mtu. Yango Ecclésiaste c'est bisabiso. Hivi mhubiri anatonesha. Salomon lobi. Suleiman anasema. Parmi les femmes. Katikati ya wanawake. Mamonia tamu tute. Hawana hata mmoja. Ma femme wana ce sont les Égyptiens. Wale wanawake ni banamu. Les Amoréens. Les Romains. Watu wa Roma. La nation nyoso. Mataifa yote. Sauvera kwa bimakuna te. Mwokozi atatoka hapo. Amen. Bosona na mala. Unapata mzuri. Mais parmi les hommes. Katikati ya watu. Bosona na action. Huko unaona ile tendo. Les hommes là. Wale watu. C'est Israël. Israël. Amen. Yangonde Deutéronome 18 verset 15 remis. Hivi Kumbukumbu la Torati 18:15 nasema Dieu Mungu a suscité parmi les frères. Atatosha katikati ya ndugu. C'est parmi les hommes. Ni katikati ya watu. Un prophète. Nabii mmoja. Yangonde Ecclésiaste 7. Ni hivi inafanyika. Ile njoo mhubiri sawa. Est-ce que vous avez unapata mzuri Donc c'est que ni kusema epai mena ya bao batikalaki ko poussière. Fwashi sasa kwa bali balibakia sa mfumbi. Est-ce que Nzambe Mungu azalaki kolesa bango te azakolesa bango? Hakuna balisha, lazima kubalisha. Na nzoto boy. Mukimwili. Sio bali beta 12 bana. Kama anasema bakobota. Basema azali watoto 12. Sasa te. Bampundu hawatakosa. Baba kusana ba commerce bakosa. Bali watafanya mchulizi. Basura français pe. Beko nenda mbele. Mais problème ezali sasa mambo ça pesi responsabilité parole kuna Mungu akupeleka madaraka ya neno kule. Amen. Est-ce que tu as mala? Unafuata mzuri. Samba pesi responsabilité parole kuna te. Mungu asikupeleke madaraka ya neno kule. Kuna bazalaka pena ba sacrificateur na bao. Kule na baba anakuwa na bakoani babo. Mais bazalaka ba sacrificateur ya Nzambe te. Lakini abakuwa na bakoani babo. Bazalaka ba sacrificateur ya bikeko na bango. Beko na bakoani ba masanamu yabo. Okomona sacrificateur de Baal. Utaona mkoani wa Baal. Sacrificateur ya Astarte. Mkoani wa Astarte. Donc bazalaka ba sacrificateur. Nabo beko na bakoani babo. Unafuata. Et pas Nzambe sacrificateur. Kwa Mungu nako bakoani biko. Donc cela veut dire na ngambo banasona utufe biba pasteur. Ni kusema kumadai unaweza kukuta kuna bachungaji. Biba evangeliste. Unaweza kukuta kuna bainjilisti. Utufe biba prophète. Utakuta kuna manabii. Utufe biba apôtre. Utakuta kuna mabitume. Utufe biba pasteur. Utakuta kuna docteur. na mwalimu.
mais selon bazambe na baba, lakini mfuatane na miungu yabo, parce que baza poussière, kwani ni mvumbi. ozona na mala Unanifuata? parce que il faut na pesa yo caractéristique, Kwani inapaswa nikupatie matabia ya koyeba ke oyeza la maison de Dieu, ya kujua ya kwamba hii ni nyumba ya Mungu. d'abord yo moko pe oyeba ke naza la maison de Dieu, Wewe peke ujue pia ya kwamba iko izana ba nyumba. caractéristique Kunakuwa na maaina oyo fulani. komona na ta vie, Ile utaona maisha yako. otinga tukangai vraiment Asema naza la pia, maison de Dieu, kwa ukweli inakuwa nyumba ya Mungu. parce que 1 Corinthiens 6 Kwani Wakorintho wa kwanza 6 verset 19 mstari 19 et le dit que nasema vous êtes le temple du Saint-Esprit. unakuya hekalu ya Roho Mtakatifu. Est-ce que vous avez Unafuata mzuri? c'est ce que c'est le comprendre. Njoo hiyo unapaswa kuelewa. Mais tout en volant que le Seigneur a pris Israël, Lakini tunatembea kwanza hapa kusema Bwana alichukua a vu à son tambour na bango. Arabeba anatembea nabo. Tangu bakoti territoire. Wakati waliingia Mungu, Samba pesa ki bango balwa na désert. Bwana aliwapatia Oye masharti. sengeli ebate la bango. Jambo ile benipasha kupachunga bo. Loi wana ezalaki comme mayo bazalaki na yango. Ile sheria ilikuwa kama vile maji walikuwa nayo. Donc spirituellement ezalaki neti mai. Mukiroho ilikuwa kama vile maji. Oye ezalaki kosala ke bazala comme une maison. Ile ilifanya kwamba wakae kama vile nyumba. C'était la loi divine de Dieu. Ilikuwa sheria. Maintenant le Seigneur alakaki. Sasa Bwana alilaka. Soki botosi parole te. Kama amuti neno, Bon rejeter la parole. munatupa neno. Ngai pe Nzambe na ko rejeter bino. Mie pia Mungu nitalitupa. Alors il a ko humilier la maison oyo kombo nanga ezali invoqué. Asema nitashusha nyumba ambaye jina langu inaitwa kule. Donc akosala un signe neti ye oyo azali mai a se retirer. Atafanya alama kama vile ye alikuwa kama vile maji anatoka hapo. Maintenant soki a se retirer, Kama anatoka hapo, c'est que bango aussi ni kusema na bao akotalisa elembo ya poussière na tamba désobéir à la parole. batakuya kama vile alama ya mvumbi wakati inakatala kutii neno. Tozo sisi malamu ha? Unashika mzuri eh? Donc tant ba désobéir à la parole, Wakati banakosa kunena la Mungu, Zamba kosala neti kapesi bango mukongo. Mungu atafanya sana matubia mkongo. Mais ce sont les mouvements que le Seigneur azotient Lakini kutenga Bwana natia pour à répéter lolenge Adam comme qui poussière. juu asemulule mpaka gisi Adamu alikuwa mvumbi. Et azo ko répéter na kata libota ya Njoo Israël. anakuwa kusemulule mkizazi ya Israeli. Maintenant tant Zamba zo se retirer de sa maison. Sasa wakati Mungu anatoka mu nyumba yake, Asala yango na Ezekiel 10 alifanya kwa Ezekieli 10 qui azo bima dans la maison. na kusema anatoka mu nyumba. Nani wana zo bima? Nani yako anatoka? Yenda zali mai. Yeye ndio anakuwa maji. Azo se retirer. Yeye anatoka hapo. C'est que tala se retirer. Sio wakati anatoka hapo. Na tawana Israël a commis aussi comparable ya poussière. Kwa ile wakati Israeli anafanana tena na mvumbi. Nde le Seigneur a l'acquis Njoo Bwana anamlaka que un vent est souffler. ya kwamba upepo itapika. Ce vent là tellement est souffler. Ye upepo wakati itapika. Et en réalité tel est quoi? Wakati wa ukweli kama En inapika. tout cas, poussière résistante peut-être. Vumbi haiwezi kushikamana mbele ya Yo upepo. somo na poussière piquée vraiment pépéé. Ushakonaka mvumbi inazama mbele ya Yo upepo. somo na Ushakonaka poussière résistante peut-être. vumbi haiwezi Pour kuzama. résister mon bébé faut son maille. Juu izame mbele ya upepo inapaswa kweli ipate maji pale. Shida. Comme très lourd. Juu inakuwa bujito. Attends, pépé tout le monde. Pepo inapika. Wewe inazama. Et les ont résisté. Iko na zama. Vous avez la Unapata mzuri eh? Donc il faut le comprendre. Basi inabidi uelewe. Parce que les ministères, Kwani huduma ils ont comme baniage. inakuwa kama vile mawingu. Zamba comparaka ba ministre Mungu analinganishaka na waziri baniage. kama vile mawingu. Bazana roni. Iko na kazi gani? Ya kozoma poussière Kuchukua mvumbi pour comme ça argile. kuifanya ikuwe budongo. Mais Pierre a monaki aussi Lakini Petro leo la faux serviteur batumishi wa bongo comme des niais sans eau. kama vile mawingu bila maji La ndani. faux serviteur ne sont pas travailler. Sasa batumishi wanatumika Azo aidé poussière comme argile. abasaidie mvumbi. Lokola maye ezate. Sababu ile maji haina hapo. Okokuta nini? Utakuta nini? Légèreté totale. Kutakuya kazarau ya kweli. Mais ce sont des niais qui travaillent. Ni mawingu kunatumika Mokomona lakini utaona chante. mwimbaji Aza chante.
eko mwimbaji en église kukanisa momoni mbala moko abeta kapena mabisiki wana msuswa Mungu anapikaka hapo tena na tule tumatalako dans autres vangona normal kama nikona sema ava matabeli na mwajamba mbele apande yuko anaenda kuokota shimo kwa mkongo abena ngo litita nzambe bona bango bombe na ikaka sema ni riani ya Mungu eloko nzamba sala nyo sasa kamala vitu vyote Mungu aliumba vipaa vizuri asala malomba bikritik ale baba pale asema maandiko yetu abega ile bazambe asema hao lititi ya Zambe biloko wana mokutango bien vitu utaki esiko bandiye sanzo ila sa kama mwashi peko mawingu bila maji omoni mutaba diriger il faut amela na mo mutaposa na courage ni kusafiri unaona mtu mbele akaya modele anaenda mbele kumkongo anakokota mbele shimoko ndio anakuya sema donc Paul azala sans foi asema njoo niindishe esprit amelina mo mkena sima anakokota mbele kule ndio anaingia esuzora na mala unapata mzuri donc il y a aussi des niais sans eau kuko tena mawingu bila maji mais baniye véritable mawingu ya kweli ezana mali iko na maji premier rôle na yango kazi ya kwanza hiyo ekomona ba poussière itaona vumbi ekosala partout na moyen ekandisa ba poussière itafanya yote ndio kusema ibambishe ile vumbi donc que prêcher amour kuhubiri mapendo donc ekosala ke itafanya na kwamba frontière na kati ya bato ekwe mipaka katikati ya watu yangu mais unité ebota umoja izalikwe yango nde véritable lié njoo ni wimbo ya kweli et quand ils ont prêché l'amour wakati na ubiri mapendo l'amour consiste à garder la parole mapendo maana yake kuchunga neno et okomona ke non na utaona ya kwamba tangu nazoka balié wakati wanasikia mawingu ils ont poussé ngai en communion avec Dieu iko na nisukuma muushirika na Mungu et tangu nazo recevoir mai wakati napokea mai véritable maji ya kweli ezosala ke inafanya ya kwamba Ephésiens 4 Waefeso 4 oyo elobi que le Seigneur a donné les dons hommes ile nasema kwamba Bwana alipeka zawadi kwa watu aux uns comme apôtres kwa wamoja kama wanabii aux autres comme docteurs wengine kama comme mitume prophètes wengine kama comme wazee pasteurs wengine comme évangélistes waandishi en vue de l'œuvre du ministère kusudi kazi ya huduma afin que tokoma à la stature parfaite de Christ kusudi tufike mukiapo kamili na tine que tozala flottante à tout vent de na kusudi na upepo unaona upepo pale pa ile mambo ozomona bafana unaona pa ile fashi kupu upepo ene komi bavant de doctrine ndio inakuwa sasa upepo ya mafundisho ya bongo bavant de doctrine wana upepo ya mafundisho oyo Ephésiens 4 ezoloba hiyo Efeso ile inasemea na verset 13 na sura 13 ekomema kaka baoyo bazangi mai ya solo itanyangula paka bale banakosa mai ya kweli donc bavant de doctrine upepo ya mafundisho eza lolenge nyonso ozomona mondanité inakuwa ni namna yote unaona dunia dans les soi-disant églises mumatunisa il faut na yo moko sero keba makasi inabidi wewe peke dada jua mbele keba wange frère keba makasi ndugu yangu keba wange sala likambu pour la parole elobi osala fanya mambo njuu neno njoo ilisema ufanye lata lolenge la parole esengi olata vala vile neno inapenda uvale même la bible ezotalisa biso hata biblia inatuonesha veillez prier ya kwamba mukeshe na mombe afin que vous ne tombiez point dans la tentation kusudi msianguke mjaribu quelqu'un qui ne prie pas ule mtu ashombake vit à prière ezate maisha ya maombi haina ndani soka lina sambelezaka soka ya église kama anapenda kuomba mpaka na kanisa en tout cas kokweyaka na ye ule mtu atataka paka kwa mkaka tanga zokweya wana okomona te pale yeye naamka utaona amen biso na yo parfois tokomona te ke mutu bakweyi mimi na wewe sasa kingine tutaona si Maria mais oyo afutaka bato ule analipaka watu les rémunérateurs ule analipaka ils sont de lesquels les reins anaonaka mioyo na bivuno azomona anaona eko naona salaire kozwangwe pa pasteur te mshahara hautaipata kwa mchungaji donc ngana kobenga oyo frère mimi nitakuita paka ndugu yo kobenga frère takuita paka ndugu mais nzambe ayebi soki nazalaka frère Mungu anajua kama niko paka ndugu donc nzambe ayebi soki kaka nazalaka sœur Mungu anajua kama niko paka dada ndani ya Kristo donc il y a des vents de doctrine huko upepo ya mafundisho pour emporter yote juu
isikuchukue kisende na wewe. Il faut comme la poussière économique qu'on se mettre à ruisseler. Inabidi ukue kama vile vumbi yuko natafuta. On marche comme argile. Kama vile bulongo wa nguvu. Donc c'est la parole etondi na kati na yo. Neno inajaa ndani yako. Ebate na yo liboso ya toutes sortes de sélections. Ikuchunge mbele ya udanganyifu yote. Nini yango ikobate na yo makasi? Nini itamchunga mzuri? Bora kele kosisa déjà. Juu nende nikamalize basi. Nini ikobate na yo makasi? Nini itamchunga kabisa? C'est d'abord l'objectif aux anango. Kwanza ni shaba uko nayo mkichwa yako. Bit na yo ezani. Shaba yako ni nini? Dengo ina ngama zambi. Hivi unakuwa mjambo. Posa na wezani. Shaba yako ni nini? Mtu msusu posa na eza. Ni mtu mwingine nia yake ni Eza vraiment désir na ile inakuwa sasa nia yake kabisa. Ya munene kabisa. Abala. Aingie mundo. Usubisha bali esila komi la terminus na. Kama anaingia mundo kuna isha zamba zama lamu. Kisha tata Mungu alisema ile mbona la kaki na samela kiti na komi. Mungu alisema na paka vile alisema mimi nafika paka na Or banebike na ta otozali. Japo anasema wakati tuiko oya za Maria sana meta bali te. Ule aliingia mundo afanye saa ashiaoa. Yoka sasa elingolo bale. Wewe unasema nafasiria nini? Oya za Maria sana meta bali te. Ule yeko mundo afanye saa ana mundo. Cela veut dire zana l'air mususu. Ni kusema kwa wakati nyingine Utaza marié. Mundo yeko na mundo. Awosele na kimarie na yene za marié ma au péché. Anasema sema yeko mundo. Alors ni banda mariage te. Mimi siseme na kimarie na yene. Ndani ya ndoa yenyewe yeko na tena sana. Je te dis vrai. Ninakwambia kweli. Na kimarie vraiment. Mundo ya awosele na kimarie na yene ili péché. Yeko na bibi yeko na bwana lakini yeko na tena dhambi. Amen. Parce que kwani ezana batawo ezaba ebisi ke tikali kuko wakati ezalaka Mungu alionyesha sema acha kitanda iko hapo ile wakati ezana batawo zamba ni consacre toi kuko wakati ile Mungu anasema ujitoe kwa Mungu selon les combats ezali boso kufuatana na vita iko mbele. Et l'écriture, Paul t'a dit que les gens qui sont mariés fassent aussi comme s'ils ne sont pas mariés. Il y a un d'abord objectif na weza nini. Hivi unakuuliza mbele shaba yako ni nini? Posa na weza posa na parce que batu mususu nia yako wewe mbele. Ba se définissant na bango ba pesa définition na bango. Bo peke basa kufafanua maisha yako. Bango baza na religion kitendi. Asema she tuko mu religion kitendi. Donc posa na ye ala takande bien. Yeye yake shaba ni c'est ça. Désir na yende. Unaisha. Place ya sukeli. Fasha meshia. Eza na bilamba. Desi manguo anaishia pale investment. Batondemo na baza. Ye. Batondemo na baza. Beko. Ba musicien mokili baza. Ba milobela bango moko. Bo bengi basha kusema. Kitendi ndera acheter bango. Kitendi njoo yenyewe sababu kifukuzio yako. Kitendi ndio sopaka makila pona bango. Kitendi njoo ili bakomwe na mama damu juu yako. Somo. Unaona? Bado bado doctrine wana baza. Bado ile mafundisho beko. Mais objectif na yo vraiment ça ni nini pale unakuyaka? C'est là où on a reçu d'abord les lots. Njoo pale ndio unamalizia leo. Est-ce que vous comprenez ba sorte ba vent où ils ont soufflé? Eti kunelewa wako wingi ya upepo yuko napika. Impudicité, usharati, orgueil, kiburi, mépris, majivuno, hasarao soma bezo soufflewa. Hivi vyote vya vibaya. Est-ce que vous comprenez? Ukunelewa wako. Bit na yo vraiment vous comprenez? Saba yako kwa kweli uko naelewa. Comment motema nweza eza disposé comment? Namna gani? Moyo servir za moyo yako iko tayari namna gani njoo kutumia Mungu. Parce que kwani la terre est sala et forte. Udongo haifanyaka nguvu. Mezambe ndio tia richesse na sera. Lakini Mungu ndiye aliweka utajiri chini ya jua. Tulenga kila vile aliumba. Kelina un trésor. Anaumba na mali. Ndio. Mais pas trésor ikese. Sasa mali inacha. Kama msusu or, kwingine kama msusu cobalt, kwingine cobalt, kama msusu diamant, kwingine almasi, kama msusu cuivre, kwingine mezanga terre. Lakini kama bulongo. Nyoso na tesa ka diversité d'opération. Yote bila anaonyesha paka mabitendo tofauti. Portion ya terre yote. Sehemu ya udongo ezana trésor. Iko paka na utajiri. Ndivyo usawana. Vile uzana trésor. Uko na utajiri. Nozo gérant comment? Sasa uko naichungaka je? Comment uzo gérant? Je unaichungaka? Parce que ce qui est grâce
Kwani kile kiko Oyo nzamba sali ezoti la grâce. ile Mungu anafanya inabakia neema. Mais pour qu'il a de grandes choses, Sasa njoo uishi ezo sengele oye bakotambola na bapao oye nzamba sengele. inalomba ujue kutembea mwatua ile Mungu yeye pekee analomba. Il y a des choses que le Seigneur a recommandé pour na yoyeza. Kuna vitu Bwana anaomba kwako wewe. Frère, Ndugu, zamba lobela kayo. Mungu anakuzungumzia. Pasteur, zamba lobela kayo. Mungu anakuzungumzia. To yoka kaye ezana. Unakushikiaka. Mais ça kande attention te. Wewe njoo aukebake yange. Parce que Dieu parle. Mungu anasema La voix de l'intérieur. sauti ya ndani ya roho yako. Dieu aussi reproche. Mungu anamaki yako. Et l'autre les a yangote. Asema hiki kitu kingine kizuri. Et tu vois que tu résistes. Wewe huko unafanya unashaka. Alors, ne pense pas qu'il ne parle pas. Il te parle. Même dans ta chambre. Hata mchumba chako. Même dans Nzela. Hata mjia. Même dans Musala, il te Hata parle. mkaza anakuzungumziaka. Parce que c'est sa place. Kwani nifasi yake Il vient en aide à la postérité d'Abraham. anakuya kusaidia uzao wa Ibrahimu. Et fait que la postérité d'Abraham. Vile unakuwa uzao wa Ibrahimu. Akoki kotika yo te ifalo bela yo. Wezi kukuacha vile. Alobela kayo. Anakuzungumziaka. Pe yebisa ko ke loko eza yango te. Na anakuonesha kasema hiki kitu ni kibaya hiki. Et ça na mtu mzuri kwa sababu na chambre. Kuna mtu mwingine anaishi kwa nyumba. Alati va jipe za mkuse. Anabola jipe. Ça veut pas lobelie za mkuse. Na roho yake inamuonesha sema Mais à discuter pe na zambe. anabishana na Mungu. Amini na kotia yeye na mwao. Anatoka anakuja naye. Basa. Basa. Hapa. Je vous dis basa. Ni vya kweli kwako. Zapa loba. Kani ngozumi mwana shamba. Paka vile unabaka. Anakuzungumziaka ndani ya roho. Alobaka atika kate. Ashataki utoke vipi? Mais il faut ça la flexible. Mambo ni nini? Kwa teketeke mbele ya Mungu. C'est très important. Ya lazima mno. Ce que le Seigneur veut de toi, Bwana anapenda kwako. ezeka sana yo Ya kusema on briller davantage. umelemete tena zaidi. On briller davantage. Wangale umelemete zaidi. Avec plus d'humilité. Na unyenyekevu kabisa. C'est ce que le Seigneur veut de toi. Jole Bwana anataka kwako. Tu as un trésor de Dieu. Unakuwa na mali ya Mungu. Mais comment on va marcher na yango? Kisha ni unatembea nayo. Tu en as. Uko nayo. Il faut savoir qu'il y a des vents qui soufflent. Inabidi kujua kwamba kuna upepo Pas vent contraire na parole. upepo ya kinyume na neno. Oyo nzambe palo de la kayo. Ile Mungu Et anakuzungumzia. dans la semaine tokota sur yango. Mkanisa katikati ya Parce qu'il faut avoir vraiment une maison. kwani napaswa ujue ukweli nyumba. Oyo azoyeba ko se protéger Yule anajua kujichunga, na hiver. kujilinda na hiver. Parce que Wakati c'est ya ça. makasa. Et c'est comme le temps de l'épreuve aussi, on appelle ça hiver. Sawa vile wakati ya vipimo tunaita tena wakati ya C'est makasa. comme la femme vertueuse. Iko sawa vile mwanamke Sa maison est dans la hiver. nyumba yake haiongopaje wakati ya Ata makasa. hiver ye kolata ndako na yeye sana ba couverture bien. Ye eko na vya kufunika mzuri nyumba yake. Kama biloko nous tokomona na semaine. Vitu vyote tutaviona katika Par jumba. la grâce de Dieu. Kwa neema ya Mungu. Que le Seigneur apambola yo richement. Bwana akubariki kwa mbele. Tukitisi mituna biso. Tuinamishe vichwa yetu. Dieu de toute éternité, puissant vainqueur Jésus. Mungu wa milele yote, Yesu wa uwezo. Tozali kotatola yo parce kozali nzambe elonga na solo. Tunakushuhudia kwani unakuya ushindi wa kweli. Lipanda na yo mokonzi mzo azali te Seigneur. Nje yako hakuna mfalme mwingine Bwana. Nazali kotatola elonga nzambe na bikamwa. Niko nashuhudia ushindi Mungu wa miujiza. Likolo na misala nyonso na molili. Juu ya makazi yote ya giza. Ke bongo ina moko na moko et retrouver bonne conscience. Maisha ya kila mmoja wetu ipate dhamiri. Distraction ezala mosika na moko. Lengamishwa ende mbali na kila mmoja. Moko na moko ayeba ke maranatha. Kila mmoja jua kama Maranatha. Jésus-Christ revient bientôt. Yesu Kristo anarudi baadaye. Son cœur est bouillonné na rythme ya kozela koyana yo. Moyo wake imelemete na ikuwe na tamaa. Nazali kosopoze. Naenda kupingana. Na vie nyonso ya péché. Maisha yote ya dhambi. Nazali kosopoze. Iko na pingana. Na nature nyonso ya distraction. Bila yote ya Na kulengana. incrédulité devant la parole. Moyo mgumu mbele ya neno. Na vie nyonso ya assoupissement. Maisha yote ya kusingizi. Ya sommeil. Kulala. Au nom de Jésus. Jina la Yesu. Au nom de Jésus. Jina la Yesu. Porte ouverte ya justice. Lango wazi Ya paix ya grâce. ya salama na neema. Etele metalisa marakati na moko na moko. Isimame
Christ. Ni okosambela okomitika na maboko na Nzambe tosambeli Nzambe na biso. Omba sasa ujache mikono ya Mungu. Omba ujache mikono ya Mungu. 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 Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'évangile éternel. ChristQuality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un email.